तो देखुन आम फिर थे पहुँची गलु ना प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी दुकान के इन तो बैनर लगी सब बेले देखुन आमर देखुन इटा सब स्टार शाढ़ी मैंने इटा जेनटा आसीला इटा जड़े बाछी नहीं गोटे दुकान वालाटे ये देखुन थान कपड़ा भी अच्छी बहुत सारा थान कपड़ा मैंने भी नु आसवा देखुन केन्ता केन्ता थान कपड़ा मैंने आसवा लेकिन इटा आपन को घर के आसबार लगी पड़वा देखुन इन थान शाढ़ी मैंने जेनटा उला है देखुन पूरा सब नुआ 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 डिजाइन मानकर है इन देखुन ये भितर भी शाढ़ी मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया शाढ़ी मैंने अच्छे देखुन ए देखुन इन भी भरी भरी सब आड़े शाढ़ी मैंने अच्छे आ जेनटा आम आज देखामा देखुन यहाँ आम बाछी बासी सब थुई देचु इनूर आम आज देखामा सब नुआ नुआ कलेक्शन मैंने देखुन इनू केते सारा शाढ़ी मैंने भी अच्छे देखुन आमर पाखे जेनटा 750 आमर पाखे आरंभ हो जाए तो चलुन देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी। आज्ञा नमस्कार प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी के आउ थे स्वागत मोर ना गुलशन मेहर गाँ ना हूँ रेवंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़। तो आजिर वीडियो रे आमे सब नुआ नुआ कलेक्शन बिहाघरिया लगी सब पूरा न्यू न्यू पैटर्न रो कलेक्शन माने देखमा आउ स्टार माने भी आसी जाइए बहुत सब आमर पाखे देखुन कॉटन टिश्यू जेनटा गला पाली आसीला ई पाली आमर पाखे 2 पीस आइछे आज्ञा कॉटन टिश्यूटा 2 पीस आइछे तो जह डेरी ना करी आमे देखमा कॉटन शाढ़ी आमर देखुन 1 तारीख नु 30 तारीख फेब्रुआरी 1 रु 30 तारीख जाए आमर जेन ऑफर चलुला 5000 10,000 20,000 वाला जेन ऑफर चलुला से ऑफर ही पूरा चालू रहबा आ गोटे आमर शिवरात्रि रे जेन ऑफर चलुला आज्ञा से ऑफरटा आमर पाखे बन हो गला टेम्परारी आमे आउ 5-6 दिन लगी आमे दौछु टेम्परारी तो जह डेरी ना करी चलुन देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी। तो आमर पाखे देखुन आज्ञा आमर पाखे एंता थेसी बंडल बाटे एंता ऐसी देखुन इटा आसवा 700 लेखा अपन देखुन केतेटा कलर अच्छी देखुन 10टा कलर इनु थीसी एंता बंडल बाटे आसी हेटा आसवा 800 लेखा रो हैला इटा देखुन इटा ब्लाउज पीस आसवा आगे इटा आसवा ब्लाउज पीस देखुन इनु आसवा ब्लाउज पीस इटा आसवा 1300 टका ब्लाउज पीस वाला आसवा ब्लाउज पीस संगे आसवा हैला तापरे देखुन ए देखुन आ गुटे देखुन इटा कंप्यूटर पैटर्न इटा देखुन इटा आसवा 2300 लेखा 2300 लेखा रे बहुत तापरे हमर पाखे तो बहुत टेंटा बंडल बाटा আছে जो बंडल हिसाब से थिसी आज्ञा हैला हमें जह डेरी ना करी साड़ी अंदा बंडल बाटा पाबे आपण बियागर नेले बंडल हिसाब पाई जिवे तो हमें देखमा डायरेक्ट देखूं ए देखो इटा देखुन इटा ए देखो साड़ी देखुन केंदा আছে साड़ी देखुन केंता लागू चीज ए देखो इरे देखुन तार बॉडी इटा तार आंचल केंता लागू इते ब्लाउज पीस नहीं आसे इटा आसवा 2700 रे आसवा देखो 2700 रे आसवा इटा देखो हां 2700 माल बहुत भरपूर भरे 2800 माल माने बहुत भरी चाहिए देखाला जे हम देखे ना पर वीडियो बिहाघरिया ले ठीक अछि एटा बिहाघरिया लगी जदी पूरा पेड़ा नउछ नाही पेड़ा नउछ देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन साड़ी देखुन इटा तामना से धड़ी राउ छे ए देखुन आ गुटे देखुन ए देखुन इटा देखुन ऑरेंज कलर टा केते आसबा ऑरेंज कलर टा 2800 रे आसबा 2800 ए देखुन इटा केनता दिसु छे देखुन पूरा कलर इतार रेंज टा केते आसबा इतार रेंज आसबा 3400 रे आसबा ए देखुन ए पाली इटा 2 पीस है छे 2 पीस है छे 2 पीस है इटा देखो हां ए देखो एरा देखुन इटा आसबा 3300 रे एंता माल माने भरी छि आज्ञा ए देखुन थान साड़ी देखुन थान साड़ी केतेटा वैरायटी हमनी के तापरे देखमा ए देखुन थान साड़ी माने एंता आसबा ए देखुन इटा केते रंग आसबा इधर कलर कॉम्बिनेशन 2-3टा कलर बाहरी पड़ो 3टा कलर इतार माने सब पीछे देखौ जो वीडियो रे जहल लमा ना करे इटा आसबा 3100 रे माल आसबा इटा देखुन आज्ञा इटा अलगा रेट आसबा ये नोआ आइछे इटा नोआ आइछे कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा गुटे पाटा देखला बे देखो आंचल भी देखुन हला केनता दिसि छे आ फुल बॉडी देखुन साड़ी देखुन 3500 रे आसबा 3500 2 पीस आसबा आसबा आ गुटे देखौ जो ए देखुन आ गुटे कलर ए देखुन इतार आंचल फिर अलगा अछि जैसे मस्टर्ड येलो कलर जाउ छे साड़ी देखुन ब्लाउज पीस माने आसबा सब ब्लाउज पीस माने इतार पले आसबा इटा केते आसबा 3400 रे देखो आ सिंगल दड़ी रे देखौन तो हाथ में सिंगल दड़ी रे देखामा आइए ए देखो इटा भी बहुत माल अच्छे इटा भी आसी जे माल माने ए देखो इटा देखो
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଲାଗି ଆପଣ ଅଟକିଥିଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବିହାଘର ଲାଗି ନା ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସେ ଶାଢ଼ୀ ବି ପଲେଇ ଆସିଲା ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ହେଲା ଏ ତାର ବିଲ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসবা দেখুন এটা আসবা 5000 5000 রেটরে পলে আসবা এ দেখুন এটা দেখুন আউ বিল 3500 3000 রেঞ্জ রে সবু আছে আজ্ঞা আমার ভিডিও লম্বা হয়ে যাবা বলি আমি না দেখাবা এটা বিল 5000 রেঞ্জ রে আসবা এ দেখুন শাড়ি মানে দেখলে ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ এটা নয়া শাড়ি আইছে ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା পুরা শাড়ি কোয়ালিটি পুরা মস্ত আছে ব্লাউজ পিস না আছে পিস নাই আছে এ দেখুন আঁচল ହେଲା আর ফুল বডি দেখুন এ দেখুন এটা কেতে আসবা এটা বিল রেট কোয়া হউছে আজ্ঞা পুরা ফিক্স রেট এটা কেতে আসবা 6000 টাকা এটা 4500 টাকা এ দেখুন আগুতে দেখুন পুরা এটা সব নূয়া নূয়া প্যাটার্ন স্টার রে দেখুন নয়া আছে এটা দেখুন এ দেখুন স্টার শাড়ি দেখুন নয়া আছে এটা দেখুন তার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে এ দেখুন তার আঁচল ହେଲା ফুল বডি বডিটা কলর কম্বিনেশন দেখুন এটা মস্টার্ড রেল খড়ি ভারি পড়বা এই কলর খড়ি জোড়ে কলর ভারি পড়বা এটা মেহেন্দি কলর এটা রেট সে কেতে আসবা তার রেঞ্জ 7500 7.5 ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଟକି ଥିଲେ ୱେଟିଂ ରେ ଥିଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ 2 ପିସ୍ ହେଇଛି ଜୁଡ଼େ କଲର୍ ବି ହେଇଛି দেখুন এটা বিল দেখুন দেখুন তার আঁচল ହେଲା এটার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে এটার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে দেখুন এটা কেতে আসবা এটার রেট বিল 6500 আসবা এটা দেখুন আর গোটে পিস বাহারলেন এটা দেখে তো লোক হেটা কহুতলে জুড়ে শাড়ি অর্ডার দিছিলে এটা দেখুন এটা 2 পিস আছে আজ্ঞা দেখুন 2 পিস এটা আছে এটা ফ্রি হপ্তা 2 পিস 3 পিস আছে 4 পিস না আসে কি পিসে না আসে 2 পিস আসবে না তো 3 পিস আসবে এ দেখুন এটা দেখুন এটার আঁচল নাই আসে দেখুন ফুল বডি দেখুন কেনতা দিশুছে দেখুন এটা কেতে আসবা এটা 2 পিস আছে দেখুন এটার রেট আসবা 6000 টাকা দেখুন তারপরে সে রামাগ্রেন তা দেখে দেন তো তারপরে জুড়ে হয়েছে রামাগ্রেনে দেখে দেন তারপরে দেখমা এ দেখুন এ দেখুন এটা গোটে দেখুন সে রামাগ্রেন কলরে গোটে নয়া হয়েছে কলর এটা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস বিল নাই আছে না আছে এ দেখুন শাড়িরে কোয়ালিটি দেখুন কেন আছে যে এটা দেখুন 6500 6.5 দেখুন 6500 দেখুন ହେଲା তারপরে এ দেখুন এটা আমর এটা বহুত দিন পছে আসলা এটা বহুত দিন হয়েছে এ দেখুন পুতলি वाला এটার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে না আছে এটা কেতে আসবা দেখুন কহুছে বতৌছে এটার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে কেনতা দিশুছে দেখুন শাড়িরে কোয়ালিটি তার রেট আসবা 7200 টাকা 7200 টাকা 7200 রে তারপরে দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে কেতেটা দেখে দেব এ দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন কেনতা দিশুছে যে এ দেখুন তার আঁচল ফুল বডি দেখুন দেখুন এটা রেঞ্জ কেতে আসবা এটার রেঞ্জ আসবা 6500 6.5 স্ট্যান্ডার্ড বড় বহুত মাল আছে মাল আছে আমি দেখাবালে লমা ভিডিও হইবালে না দেখাবা মানে পুতলি বালা পুতলি বালা কହୁଛ পুতলি বালা এ দেখুন আ গুটে দেখুন হ্যাঁ সব নয়াটা আইছে সব নয়া ডিজাইন মানে নয়া ডিজাইন মানে এটা আইছে দেখুন এ দেখুন ହେଲା ଆଉ ফুল বডি দেখুন হ্যাঁ 6.5 সব জিনিস পলে আবা দেখুন এটা আসবা 6500 রে এ দেখুন সব হ্যাঁ গুটে রেঞ্জ রে বালা দেখুন হেডা মাছ ধরিরে এটা সুপারি বর্ডরে ହେଲା তারপরে দেখমা এ দেখুন এটা দেখুন এতে ব্লাউজ পিস বিল পলে আসে পলে আবা ওয়ার্ক নাই আছে Work ব্লাউজ না পিস আছে। ওয়ার্ক নাই আছে ব্লাউজ পিস পলে আসবা এটা কেতে আসবা দেখুন এটা আসবা 6500 6.5 6500 ହେଲା তারপরে দেখমা স্টার দেখে দেখে দেন স্টার স্টার আর এই স্টার স্টার এই কম দামের স্টার দেখে দেখে দেন এ দেখুন কম দাম দর স্টার দেখুন দেখুন ডবল স্টারে পলে আবা এ দেখুন 7200 রেট না না 7200 টি দেখুন ভালসে রেট লগন এ দেখুন এটা দেখুন দেখুন ହେଲା ଆଉ ଏ 7200 କହୁଛେ ଦେଖୁନ୍। 6800 6800 ରେ আসবা ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ତାର ପଲେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসি পলে আপা ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପଲେ ଆସିବା ତାପରେ ଦେଖମା ଏ ଦେଖୁନ୍ ଥାନ୍ থান ଏ ଦେଖୁନ୍। ଆମେ ଭିଡିଓ ଲମାଇବା ବୋଲି କରି ନା দেখাবার ଜହ ନା ଦେଖୁନ୍ ଜହ ନା ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ଏତାର ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ এর কেতে আসবা ଆସିଯିବା ଏଇଟା ଆସିବା 4500 ରେ 4500 রে ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟାର ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା স্টার দেখুন ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଚଲ ହେଲା ফুল বডি ଦେଖୁନ୍ ফুল বডি দেখুন ଏ ଦେଖୁନ୍ দেখুন କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଏ ଦେଖୁନ୍ ନା ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ରନିଂ ଡିଜାଇନ ରନିଂ ডিজাইন ଦେଖୁନ୍ ରନିଂ ଡିଜାଇନ ମାନେ ହେଲା ଇଟା ଇଟା ସେ ଏଇଟା ଆମର ଟିସୁ ରେ ବନାଇଥିଲା ଟିସୁରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁନକର ବିହାଘରିଆ ଯିବାର ଲାଗି
से बुनी ना पारला एटा तार कॉटन बुनी देछे कटन मिल देछि कॉटन नेक्स्ट पाली टिश्यू आसबा नेक्स्ट पाली टिश्यू आसी जिबा देखम एक्चुअली एटा टिश्यू बुनबार কথা से बिहाघरिया जिबार लागि से बुनी ना पारे पहला कॉटन बुनी कटन मिल देछि नेक्स्ट पाली टिश्यू आसबा टिश्यू पले आसबा एटा रेट आसबा 7,500 7,500 आसबा हला तापरे देखमा स्टार तो आपण देखि जाउ स्टार माने गुडा दु देखि स्टार मान तो जानू छन अपन रेट माने रेड माने तो जानू जने देखो हमें देखे सब कलर गुटे देखै फाड़ी करी कलर माने ऑप्शन बाहरी पड़बा ये देखो आंचल आ फुल बॉडी देखो फुल बॉडी हला अपन खुलबार ना पड़े सब कलर माने देखि दन ये देखो कलर सब कलर बाहरी पड़बा अपन कलर इधर बाहरी जीवा वर्तमान हानि 25 टा कलर स्टार रे पड़े गला न आओ अपन जेन टाकी छन तिले देखो सबनो लास्ट कलेक्शन में आपन को देखे दउ जे ये देखो सबनो लास्ट कलेक्शन में देखे दउ जे आपन को जेन टाकी दिले अपन जेंडा टाकी तिले देखो ये देखो एटा आपन फोन करि करि ए रेट ये देखो कहा पड़बा देखुन अपन 30-40 हजार टिश्यू टे किनले एतकी शाइनिंग ना आसे बुझले कि नहीं तार ब्लश पीस वार भी आसबा तार एतकी शाइनिंग आउसी छे ये देखो एटा देखुन आज्ञा जे आगो फोन करबा से पाबा आउ एटा हफ्ते गुटे पीस आसी ता जे जोड़े आगो फोन करबा से पाबा एटा भेल गुटे आसी हमर बुणाकाटा जोड़े अछन हाँ। सेम डिजाइन रे लेकिन गुटे पीस बुनता हफ्ते गुटे आसी देखो हफ्ते रे गुटे आसबा एटा ए देखो ए देखो इधर बिल आचल इथर टिश्यू रे भी बहुत एथि ता बुणाकार हमर दामने बिहागर लागि किनसी बुणा बुना लगी आज्ञा कि हे बुनी बिल ना पारबार ए देखो इधर रेट ता आपण एटा रेट आपन फोन करके बुझी पारबे बुझले कि नहीं आउ तो इनु आमे एंड करमा वीडियोटा केनता लागला जणाबे कमेंट करबे लाइक करबे आउ शेयर करबे तो इनु एंड करमा जय मां समले।